Borok both of them borok khorok minyono ani sarongji te bache menam borok khormanya balakena hambai tinora balakena kopal hamungai borok bai eksange program kainen sujog manmani bagai ke botongo balakena senior most dan agi takir khale purbo thachengani angpai tusak saiklamani eksange anago takir khai tongoni yes ani eksamai chakiri khaiplu je borokni anukule yakaba borokni paramorsho जों सोंगु बुद्धि खादि दादा बाहायनाय बाहाय सकनाय ने जोंनि रिटायार रुंजा दादा मर्दि ब एडिसिनि पिउ तंगांगा प्रिन्सिपल अफिसार अफ एडुकेशन बनो बेलेकिनो आं तिनो जागा बेलेकिनो फॉर्चुनेट नि माने बेलेकिनो लाकी kepala kahamane bawa butini malai pika belekena hambai da mordino khaino paipele hambai tini maharaja ni atimani salno raksawi te khaino hai o jaga tongo belekena chini khatuksa normi otro elakani je kono problems bipod apod thilai thanglai kebo durghotona kha ogotona kha aponi khos khobor nawi tongnai abono baike sab khanin bangi tai tumi tongnai tini khatuksa takuk godendra bonobang belek architect of Tripura nya kaba adunik Tripura rupokar abong ke tini maharaja bir bikram kishor manik bahadur bini atai mani sam tini 19 August जों इ सावनो एत बছর পগলাই তংমানি হয়েছে আগে जों 25টা সিপিএম नि যুগ একটা বারখানো একটা বছর বানো মহারাজা বীর বিক্রম আসামেনি ছাড় অবনরূপ সল কোনো প্রোগ্রাম কোনো অকেশন কোনো হলিডে আবনি মানে লুগিয়া কাবু সানা থাকা হকে কুবুইভাবে সানানি থাকা হকে 2019 থেকে যে পুরো বিজেপি এবং আইপিএফটি গভর্নমেন্ট থাকা এবং তাবু বিজেপি ত্রিপুরা এবং আইপিএফটি গভর্নমেন্ট এই তিন দলীয় রাষ্ট্রীয় পলিটিক্যাল পার্টি যে সরকারি দङ ও সরকারি থানি ইয়াকবা তাবু जों लुबि मानका लेखा कुलमाया ओमाय प्रग्राम ताबु आंनि दङ हायसि तिनि इमिडिएट ओ जागा फाइनेन्स सिगां आं गोबां जागायाव पार्टिसिपेट खालामना फैया ओ प्रग्राम सावै केक गालायो কোনো জায়গা মার্কেট স্টল ক্লিনিং চলি দङ কোনো জায়গা হসপিটাল ফ্রুট বিতরণ দङ ইয়াকাবা টিফিন বাগলাই দङ কোনো জায়গা লামা পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা খাইজানি দङ শুধুমাত্র তা মঙ্গাই মহারাজা বীর বিক্রম আসাইমানি সানা মৃত্যু নারায়ণকানি বাগৈ ফিয়া आंनो सानांगौ समाखा खायसि जों इ सानो आसे इम्पोर्टेन्स रुइ आसे गुरुत्व रुइ तामनि बागै जों सेलिब्रेट मा खायगा तामनि बागै सेलिब्रेट मा खायगा गाय आंनो अबनो सानाय जोंनि महाराजानि नाखारनो बिनि कन्ट्रिबिउसन त्रिपुरा सानबुनि जे वान सुब्लामनि जे सामु खायनानि बिनि ताइ तंलामनि आबरो बेबाक न एक जागाव तुबि जों जुदि मेजारमेन्ट खायगा गाय आबो अबारो त्रिपुरा डेभलप खायनानि सामु बख्लायलांखा एकादारे अर्थात एक संगे नबो दार्शनिक एडुकेशनिस्ट आर्किटेक्चर याकाबा नाटककार बो एमन एकजन बड़ बिनि थाखाय भाषानि अभाब गैयै साहित्यनि अभाब गैयै बो निजे साक्षात बायथा एक्टिंग पर्यन्त खालायला खायसि एक समय नाटककार बायनो बंगलांखा आर्किटेक्चर तो बंगनो चिनि ताबो आगरतला सिटिनि जे नगरार तंगनि आबो स्वयं चिनि महाराजा आर्किट माने आर्ट खायलांमानि आर्ट खायना गोरों वान सुना गोरों गान रोजाबनानै गोरों सौरनानै गोरों अर्थात एग्रिकालचार থেকে आरम्भ खायो शिक्षा शास्त्र एभ्रिथिं বিভিন্ন জায়গানো बिनि बेलेगनो पारदर्शिता बखुनुग्लाखा बतुमु तेकिसा थांनि दंगाय चिनि त्रिपुरा सानि अवस्था तेबो काहामन खामो बिनि अकाल मृत्यु मनि बागै त्रिपुरा सानि दुरबस्थानि थांगा सुदाबो सिमिया बेलेगनो मायागना बिनि सबसे बलायजानाय सामुगाय बेलेगनो मायागना কোনো বড় কোনো ধর্ম যদি সংকটে কলাই তংখা
শুধু একাধারে শুধু হিন্দুরা সিবিনাই বাদ দিয়া খ্রিস্টান বুদ্ধিস্ট মুসলিম প্রত্যেকটা ধর্ম সম্প্রদায়ের বরণ্য বিনি থানি সমান অর্থাৎ তিনি মহারাজা শ্রীকান্তানী তিনি মহারাজা বীর বিক্রম ভূষণ মানিক কংকার একাধারে নেব সেকুলার গ্রেটেস্ট কিং হয়েছে এক সময় সারা ভারতবর্ষনি গোबां রাজারা তমনি বিসিङ রাজারনি কাছে সংগঠন খাই এক সময় প্রেসিডেন্ট পর্যন্ত লাঙ্কা হয়েছে কাজে তিনি মহারাজা অতি সাধারণ বড়গিয়া বেলাইটা নামকুকমানি বিনি নাখানু ত্রিপুরাनो डेभलप खालायनायनि बेयिं ए बिनि प्रजागै चिनि थानि अबनत आमु चिनि सागो दायित्व खालायो जों नाखानमानि मते इ त्रिपुराखौनो बाहायके डेभलप खालायनाय त्रिपुरानि इच एंड कॉर्नर एवरी कॉर्नर प्रत्येकटा कुनाव बाहायके बिनि वान सुमु बाहायके पुसोगै लिमा आबनो चिनि ताबो नाखानमु ते ताबो चिनि बिनि जे बुसु ngै चिनि महाराजा प्रदुत किशोर जे बर्मा जे सामु खायतमानि आबो बेबां बिनि वान सुमानि मते बिनि आइडियोलॉजी बे कथालायजा काजे ताबो इन प्रेजेंट जों आचुगै नाखबा बाचावै चिनि महाराजा प्रदुत किशोर जों नायखांखाय चिनि महाराजा कृत विक्रमनि बेबां वान सुमु चिन्ताधारा बिनि थानि दङो काजे आनि खाजनि राजनि ताकुते बुकुच नरनि थानि आनि बिनम्र अनुरोध अवसरनाय चिनि महाराजा प्रदुत किशोर जे सामु खायतमानि आबो समग्र तिप्रासानि बागै तिप्रासानो मोथांनानि बागै तिप्रासानि सार्थे तिप्रासानि इन्टारेस्टखौ सामख्लाय दङ चिनि महाराजा कृत वीर विक्रमनि आइडियोलॉजी लेबो सामख्लाय दङ काजे चिनि जत अरो तंनाय एखाबा एभ्री आमचाइनि आनि रांचानि ताहुते बुकुच चिनि कायसा नैतिक कायसा दायित्व दङ चिनि महाराजानो जों बिना शर्ते मुकुम सुतिनो जों बड़ सापर्ट खालायनाय काजे अबनो आनि फाइनल लास्ट कक आंनावै अबनो आनि कबो बुंनानै चिनि महाराजा प्रदुत किशोर देवबर्मा ताबो बर्तमानो जोंनो जेबाबे डाइरेक्शन दङ जेबाबे इंस्ट्रक्शन दङ आबा हेगोनो जों फाइल सामखायलायनाय त्रिपुरानो उज्जवल खालायनाय चिनि महाराजा कृत विक्रमनि इमाननो जों बास्तबायन खालायनाय आसुमुचितो जतन